دیکھتے ہیں ابھی آپ لوگوں کی کلاس ہو جائے تو آئیے ہم لوگوں آج پڑھنا ہے شیخ محمد مظہر الدین ابن نشاطی۔ تو ایک سوال تو یہیں قائم ہو گیا کہ ابن نشاطی کا اصل نام کیا ہے؟ شیخ محمد مظہر الدین ابن نشاطی۔ حیات، ادبی کارنامے اور پھول بن کا جائزہ۔ نصاب میں یہی ہے، بالکل یہی قائم کیا، تم کو یہ پڑھ لینا ہے۔ چلیے آگے آ جائیے۔ اب یہاں دیکھیے کہہ رہے ہیں شیخ محمد مظہر الدین ابن نشاطی، حیات، ادبی کارنامے اور پھول بن۔ شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ شیخ محمد مظہر الدین ابن نشاطی کا شمار قطب شاہی عہد کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ قطب شاہی جب لکھ دیا تو آپ کو یہ ذہن میں محفوظ کر لینا ہے کہ علی عادل شاہی نہیں ہو سکتا ہے، یہ بہمنی شاہی نہیں ہو سکتا ہے، نظامی نہیں، بلکہ کیا کہا؟ قطب شاہی۔ پتہ یہ چلا کہ ان کا تعلق قطب شاہی سے، اب یہ یاد رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ ابن نشاطی کے حالات زندگی کے بارے میں بہت زیادہ دستیاب نہیں ہے، یعنی معلومات دستیاب نہیں ہے۔ مثنوی پھول بن میں موجود داخلی شہادتوں سے ابن نشاطی کے حالات زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نظر پڑتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو پھر سے بتا دوں، ایک دن اور بتایا تھا تفصیل کے ساتھ، آج بتا رہا ہوں۔ انسان جو کچھ لکھتا ہے نا، تو اس کے ذہن پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے دل و دماغ اور سوچنے کی صلاحیت، اس حساب سے اس کو لکھتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ان کی تحریروں سے، ان کی گفتگو سے، ان کے چال ڈھال سے، ان کے جو ہے رہن سہن سے، ہے نا؟ بہت سارے لوگوں کا، اکثر لوگوں کو تو اسی پتہ چل جاتا ہے، جس کے ساتھ آپ گھومیں گے نا اور بات کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے، پتہ چل جائے گا کس گھر سے ہے، کیا حالات ہیں ان کے گھر میں، یہ گھر کے لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیا تربیت ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آگے آ جائیے۔ وہ ابن نشاطی کے نام سے معروف تھے، لیکن جدید تحقیق کے مطابق ان کا نام شیخ محمد مظہر الدین اور والد کا نام شیخ فخر الدین۔ اب یہ آپ کو یاد کر لینا، یہ سوال بنتا ہے، ابن نشاطی کا نام کیا ہے؟ شیخ محمد مظہر الدین، احمد نہیں، محمد، شیخ محمد مظہر الدین اور والد کا نام شیخ فخر الدین، والد میں محمد نہیں ہے، جو ایک اچھے شاعر تھے اور نشاطی تخلص کرتے تھے۔ یہ آپ کو یاد ہو گیا؟ آگے آ جائیے۔ اپنے والد کی نسبت سے ہی انہوں نے ابن نشاطی تخلص اختیار کیا۔ ابن نشاطی کے خاندان اور ان کی پیدائش کے متعلق بھی وافر معلومات نہیں ہے، وافر نہیں، وافر ہے معلومات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ معلومات نہیں ہے۔ پروفیسر عبدالقادر سروری نے ان کی تاریخ پیدائش کیا نکالی ہے؟ 1631 تا 1635، یعنی اس کے درمیان میں ان کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے؟ 31 تا 35، ٹھیک ہے؟ اس میں 32 بھی ہو سکتا ہے، 31 بھی ہو سکتا ہے، 34 بھی ہو سکتا ہے، 33 بھی ہو سکتا ہے، 35 بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے، مثنوی پھول بن کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انشا پرداز کے ساتھ ساتھ گولکنڈہ کے بادشاہ عبداللہ قطب شاہ کے دربار کے معزز عہدیدار تھے۔ انشا پرداز کس کو کہتے ہیں؟ نئے مضامین لکھنے والے، نئے مضامین لکھنے والے کو انشا پرداز کہتے ہیں، جس کو پہلے زمانے میں منشی بھی کہتے تھے، لیکن اس زمانے کے منشی نہیں، اس زمانے میں منشی مطلب جو میلوں میں اور کمپنیوں میں پیسے لکھتے ہوتے ہیں ان کو منشی کہتے ہیں، پہلے اس کو منشی کہتے تھے۔ منشی کامل ایک پڑھائی بھی تو ہوتی ہے، ابھی بھی اس کا وہ اس کے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، کیا مئو کا رہے ہیں پورے یو پی میں۔ آگے جی، کس بادشاہ سے یہ منسلک تھے؟ عبداللہ قطب شاہ سے، یہ آپ کو یاد کر لینا ہے۔ اب ان کی تعلیم و تربیت اعلیٰ پیمانے پر ہوئی تھی۔ فارسی ادب اور شاعری کے علاوہ فن بلاغت اور خاص طور پر علم معانی و بدیع پر انہیں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ غیر معمولی مطلب بہت۔ مثنوی پھول بن ابن نشاطی کی شخصیت کے کئی پہلوؤں اور ان کے انداز فکر و نظر کے کئی گوشوں کو اجاگر کرتی ہے۔ مثلاً یہ کہ وہ اپنے معاصرین اور پیش روؤں کے برعکس شیخی کے بجائے عاجزی و انکساری سے کام لیتے ہیں۔ وہ اپنے حریفوں کو طنز کا نشانہ نہیں بناتے، وہ معاصرین کے بجائے پیش روؤں سے اپنے کلام کی داد چاہتے ہیں۔ وہ اپنے پیش روؤں میں دیکھیے فیروز محمود خیالی اور حسن شوقی کے کمالات کے معترف تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ معاصرین کے بجائے، اب یہ بڑی اہم چیز ہے، آپ سمجھیے، معاصرین اور پیش رو دونوں چیز آپ سمجھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھنا ہے تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ معاصرین یہ جیسے مثال کے طور پر آپ ہمارے معاصرین ہیں، کوئی رانچی سے ہے، کوئی مظفر پور سے ہے، اور
से, पटना से है और लखनऊ से हैं और दीगर मकामात से, दीगर इलाके से। ये आप हमारे मासरीन हैं। पेशराओं में कौन है? जो हमारे साथ साथ यहाँ पढ़ रहे हैं, जिस फील्ड पर हम काम कर रहे हैं उसी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, वो हमारे पेशराओं हैं। तो हम उनसे क्या उम्मीद रखेंगे कि वो हमारे काम को सराहें, वो हमारे खिदमत को सराहें, वो हमारे पढ़ाने को सराहें, या वो हमारे तौर तरीके को सराहें, तब समझ गए? क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं ना इस फील्ड के। एक गैर इंसान, मतलब गैर इंसान करेंगे, एक गैर फील्ड का माहिर किसी फील्ड के माहिर की तारीफ़ कर रहा है तो क्या अहम कर दे रहा है? कुछ अहम तो नहीं कर रहा है ना वो। लेकिन उसी फील्ड का आदमी और उसी फील्ड के आदमी की तारीफ़ कर रहा है, करना ही इसके अंदर सलाहियत है। पढ़ाई तो मैंने भी की है, या इस फील्ड में मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत है। तो ये बात अहम हो गई ना। चलिए, ये है पेशरो मतलब। दरअसल इब्न नशाती ने उन्हीं असातिज़ा के उसलूब की पैरवी की थी। उनको अंदाज़ा था कि उनका तख्लीकी उसलूब अगर किसी के उसलूब से हम आहंग है तो उनके पेशराओं का उसलूब है। या पेशराओं का मतलब ये भी समझ लीजिए, पेशराओ यानी जिसकी आप पैरवी करते हैं। मुझसे बताने में भी गलती हो सकती है, इसका मैं फिर से मतलब समझा रहा हूँ। मुआसरीन का भी एक खास माना देखिए, इस्तिलाही माना। यहाँ एक तो मुआसरीन का मतलब जो बताया वो सही है। अब मुआसरीन का माना ये देख लीजिए। मुआसरीन का मतलब ये होगा हमारे हमदर्स, जो हमारे साथ पढ़ने वाले। और पेशराओं को अगर इस माना में ले ले कि हमारे सीनियर, हमारे दोस्त नहीं, हमारे असातिज़ा जिसकी हम पैरवी करते हैं, जिससे हम सीखते हैं, तो पेशराओं को माना ये हो गया। ठीक है, आगे आ जाइए। तो यही माना असल है यहाँ, आगे के इबारत से ये पता चला है। दरअसल इब्न नशाती ने उन्हीं असातिज़ा की पैरवी की, उसलूब की पैरवी की थी। उनको अंदाज़ा था कि उनका तख्लीकी उसलूब अगर किसी के उसलूब से हम आहंग है तो उनके पेशरो शुआरा का उसलूब है। इसलिए उन्होंने उनके न होने पर इजहार अफसोस किया है। इब्न नशाती सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद के शायर थे। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह खुद बाकमाल शायर थे, जो फ़ारसी ज़ुबान में उम्दा शेर कहते थे। इन्हें मौसीकी में भी कामिल महारत हासिल थी। इनके दरबार से वजही, गवासी, मलिक खुशनून और जुनैदी जैसे मुमताज़ शुअरा वाबस्ता रहे। उर्दू ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ के एतबार से ये ज़र्री आहद रहा। कौन सा? बादशाहत में पूछ लिया जाए तो कौन सा ज़र्री आहद रहा, बताइए। बताइए ना। कुतुब शाही दौर, कुतुब शाही दौर ये वो आहद था जिसमें, आप लोग आवाज़ पहुंच रही है? ठीक है। ये वो आहद था जिसमें दरबार और दरबार से बाहर भी शेर व सुखन की महफिलें आरास्ता हुआ करती थी। ठीक है, कुतुब शाह, हाँ ठीक है। और हर तरफ शेर व सुखन का चर्चा था। इस दौर में सिनफ़े गज़ल को मरकज़ियत हासिल थी। अब एक सवाल आ सकता है जिसमें आप परेशान भी हो सकते हैं, चूँकि मसनवी या जो है कि गज़ल या कसीदा, ये सब मरसिया गज़ल से पहले की चीज़ें हैं, यानी मसनवी, मरसिया, कसीदा। अब ये पूछ लिया जाए कि कदीम यानी कुतुब शाही दौर में कौन सी सिनफ मरकज़ियत हासिल कर चुकी थी, या किस सिनफ को मरकज़ियत हासिल थी, तो वो गज़ल है। आपको याद रखना पड़ेगा वो क्या है, गज़ल है। यही वजह है कि इब्न नशाती ने मसनवी फूलबन में मसनवी लिखने का जवाज़ पेश करते हुए लिखा है कि अगर गज़ल नहीं कही तो कोई बात नहीं। उन्होंने दलील दी है कि आखिर फिरदौसी और निज़ामी ने कौन सी गज़लें कही हैं, है ना। गज़ल के बरक्स नज़्म की खूबी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर हुनर रुतबा देखना है तो शाहनामा पढ़िए। तो इंसान के पास अपनी दलीलें होती हैं, अगर आपको इस तरह की दलीलें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो मिसाल के तौर पर उस फील्ड के से अपने को बचाव कर रहा है तो उस फील्ड की अहमियत कमी है। मिसाल के तौर पर क्या कहा इन्होंने, मसनवी लिखने का जवाब पेश करते हुए कहा कि अगर गज़ल नहीं कही तो कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि गज़ल की अहमियत ख़त्म हो गई। आज भी और कल भी रहेगा कि गज़ल को जो खुसूसियत हासिल है, गज़ल जितनी पढ़ी जाती है उसमें कोई सिनफ नहीं पढ़ी जाती है। हम और आप देखिए ना, कुछ समझ में नहीं आता, चलो ये गज़ल ही पढ़ लेते हैं, गज़ल ही सुन लेते हैं, मज़ा आ जाता है ना, मज़ा आ जाता है ना गज़ल सुन के। यही बात है। आगे आ जाइए।
शाहनामा के बारे में पढ़ना चाहिए। कहते हैं गज़ल का मर्तबा अगरचे अव्वल है। ये भी तो कुछ तारीफ कर रहे हैं। किसने कहा है गज़ल का मर्तबा अव्वल है? बताइए। इब्न नशाती ने। वाले हर बैत मेरा एक गज़ल है, गज़ल गर नए कहे तो नैन है खामी, तो नए है खामी। गज़ल नए मतलब नहीं, गज़ल अगर नहीं कहें तो खामी नहीं है। जो कच बोले सो ज़ाहिर है निज़ामी। कच मतलब कुछ, कच मतलब जो कुछ भी बोले वह ज़ाहिर है। गज़ल ने तूस के को उस्ताद को एक, हुनर अजमा को शहनशामा मने दयक। करे गज़ल नहीं कहा तूस कौन थे? और फिरदौसी, निज़ामी, है ना, तूसी थे वो। तो कहा रहा है कि अगर उन्होंने गज़ल नहीं कही है, उनमें से एक हैं जिन्होंने हुनर को आजमाया शाहनामा कहने में। तो शाहनामा गज़ल तो नहीं है, नज़्म की एक बड़ी तवील किताब है। इब्न नशाती ने, मेरे नाना जान को बहुत याद था शाहनामा के अशार, पढ़ते थे तो पढ़ते रहते थे। इब्न नशाती ने मसनवी के अलावा दीगर शेरी असनाफ में तब आजमाई नहीं की, सिर्फ मसनवी में। अभी पता ये चला कि इब्न नशाती ने सिर्फ किस में आजमाई की है? मसनवी के अलावा दीगर असनाफ में तब आजमाई नहीं की है। ज़माने के चलन के मुताबिक उन्हें गज़लें भी नहीं कहीं, सिवाय एक गज़ल के जो फूलबन में शामिल है। फूलबन में गज़ल शामिल है। मोहम्मद अकबरुद्दीन सिद्दीकी क्या लिखते हैं? उस गज़ल को पढ़कर ये कहना मुबालगा न होगा कि अगर इब्न नशाती इस ज़ौक़ को तरक्की देता तो उस दौर के बेहतरीन गज़ल गो शुअरा में हो सकता था। बताइए ये बात किसने कही है? चल जल्दी बताइए। मोहम्मद अकबरुद्दीन सिद्दीकी ने। ये बात किसने कही है? मोहम्मद अकबरुद्दीन सिद्दीकी ने ये बात कही। कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट कीजिए। आ जाइए जल्दी, ठीक है। किस किताब में? किताब का नाम बताइए जल्दी से देख के। यानी फूल बन के अगर मुरत्तिब कई एक हैं तो उसमें से अकबरुद्दीन सिद्दीकी भी हैं। ये अब आपको याद होना चाहिए। फूल बन के अगर कई एक मुरत्तिब हैं तो उसमें से एक मुरत्तिब कौन है? बताइए। अकबरुद्दीन सिद्दीकी भी हैं। कह रहे हैं कि इब्न नशाती की सबसे मशहूर मसनवी फूलबन है। सबसे मशहूर, ये बात तो सही है, ये बात सही है। ये मसनवी उन्होंने 1655 ईस्वी में सिर्फ 3 माह में मुकम्मल की, जो 1744 अशार पर मुश्तमिल है। अभी आपको ये जो चीज़ें जुजियात बता रहे हैं ना, ये आपको याद होना चाहिए। चूँकि इधर कभी कभी सवाल बनाते हैं एनडीए सवाल बना देते हैं, कितने महीने में मुकम्मल किया इन्होंने? चूँकि इतनी मशहूर चीज़ है और सिर्फ इतने कम दिन में, तो 3 महीने में। आशार की तादाद क्या है? 1744। ये सब आपको लिख लेना चाहिए। इब्न शादी के मुताबिक उसका माखज़ एक फ़ारसी किस्सा बसातिनुल इंस है। उसका साले तसनीफ़ 1066 हिजरी बताया जाता है, ठीक है। अरे बाद लोगों ने 1076 भी लिखा है, 66 और 76 दोनों याद रखना है। ये बात मलहूज़ खातिर रहे, यानी ये बात आपको जहन में रहे। मलहूज़ खातिर मतलब ये बात आपके जहन में रहे कि मसनवी फूलबन खालिस तर्जमा या तलखीस नहीं है। इस ज़िम्न में प्रोफेसर अब्दुल कादिर सरवरी लिखते हैं, मुसन्निफ़ ने किस्से के खाके को अपने ज़माने और माहौल के चौकठे में बैठाया है। चुनांच उसके अशख़ास किस्सा तर्ज़ मुआशरत के लिहाज से उसके अहद के इंसान हैं। मसनवी में जगह जगह कुतुबशाही मोहल्लात और बागों से जुज़ियात अख्ज़ किए गए हैं। एक मरतबा फिर से पढ़ लीजिए इसको। मुसन्निफ़ ने किस्से के खाके को अपने ज़माने और माहौल के चौखटे में बैठाया है। मुसन्निफ़ उसके अशख़ास किस्सा तर्ज़ मुआशरत के लिहाज से उसके अहद के इंसान हैं। इस मसनवी की खुसूसियत बता रहे हैं। ये आपको जो है कि ज़हन में रखना है, ये आपको ज़हन में रखना है। आगे आ जाइए। किताब कौन सी है? उर्दू मसनवी का इर्तिक़ा, प्रोफेसर अब्दुल कादिर सरवरी। उर्दू मसनवी का इर्तिक़ा। और शेख अकील की किताब का नाम क्या है? उर्दू मसनवी का इर्तिक़ा शुमाली हिंद में। जल्दी बोलिए। ये तो है उर्दू
جی ٹھیک ہے. اب دیکھیے اردو مثنوی کا ارتقاء، صرف اردو مثنوی کا ارتقاء پروفیسر عبدالقادر سروری. ٹھیک ہے. اردو مثنوی کا ارتقاء شمالی ہند میں یہ کون ہو جائیں گے؟ شیخ عقیل. اور صرف اردو مثنوی شمالی ہند میں گیان چند جائیں. اس سب آپ کو یاد رکھنا. چلیے اب یہاں دیکھ لیجیے، ابن نشاطی کی پھول بن کے ادبی شاہکار ہونے میں کوئی کلام نہیں. ابن نشاطی نے اس مثنوی میں 39 صنعتوں کے استعمال کا غیر معمولی اہتمام کیا ہے. غیر معمولی اہتمام کیا. کتنی صنعتوں کا؟ 39. قدم قدم پر لفظی و معنوی صنائع و بدائع کو بروئے کار لا کر انہوں نے اپنی انشا پردازی کا پختہ ثبوت دیا ہے. ٹھیک ہے. مثنوی پھول بن کی سلاست و سادگی اور روانی جیسی خوبیاں پیش رو اساتذہ کے فارسی رنگ و آہنگ کی پیروی کا نتیجہ ہے. پیش رو مطلب اساتذہ، وہاں اساتذہ یاد کر لیجیے. میں نے دوبارہ جب صحیح کر دیا اس کو تو اساتذہ مراد ہے. یہ مثنوی فنی لطافت و دلکشی میں دکن کی ممتاز مثنویوں میں شمار کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آگے ابن نشاطی کی ایک اور مثنوی طوطی نامہ ہے. ابھی یاد رکھیے، یہ چونکہ ہم لوگ صرف ابن نشاطی کے پھول بن جانتے ہیں، طوطی نامہ نہیں جانتے ہیں. تو طوطی نامہ بھی ہے جو ہندوستان کا ایک مقبول قصہ ہے. گارسا دتاسی نے اس کا سن تصنیف 1049 ہجری بیان کیا ہے، لیکن شمس اللہ قادری نے اردو قدیم میں اسٹور ایرٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ مثنوی 1066 ہجری میں تصنیف ہوئی ہے. یہ بخشی کی فارسی کتاب کا ترجمہ بلکہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ اس کا چربہ ہے. اور یہ مطلب کیا کہ ایک دوسرے سے اختلاف کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ بھی دیکھیے آگے. ابن نشاطی اپنے عہد کے بےحد کمال اور باکمال شاعر تھے. ان کی شاعرانہ عظمت کے تعلق سے اظہار خیال کرتے ہوئے محی الدین قادری زور کی جو کتاب ہے دکنی ادب کی تاریخ، ابن نشاطی جلدی سے پہلے آپ لوگ پہلے کمنٹ کیجیے تو گروپ میں جلدی سے کہ سب کو جوائن ہونا ضروری ہے. ابھی ایسا تو نہیں ہے کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. پڑھائی سے دکھائی کون کا؟ جو اسکول والے ہیں ان کو بھی تو چھٹی ہوگی ابھی. جلدی کمنٹ کیجیے سب لوگ جوائن کرنے کے لیے. جلدی کمنٹ کیجیے. پڑھو گے نہیں آپ میں نے سے تو ہم نہیں نا پڑھ دیں گے آپ کے بدلے میں. اب یہاں رہو گے تو ایک پیراگراف پڑھوائیں گے آپ سے، کسی میں سے کسی ایک سے ایک. چلو یہ تانیہ پڑھیے یہاں سے پڑھیے. پڑھ سکتی ہیں تانیہ ابھی؟ جی. ہاں پڑھیے. ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے اپنی کتاب دکنی ادب کی تاریخ میں لکھا ہے، ابن نشاطی اس دور کا ایسا صاحب کمال تھا جس نے شاعروں اور ادیبوں کو درباری اور سرکاری قدردانی سے بے نیاز ہو کر شعر و سخن میں مصروف رہنے کا راستہ سمجھا دیا. اس کے بعد کئی ایسے شاعروں اور ادیبوں کے نام ملتے ہیں جن کی تصنیف و تالیف کا شاہی سرپرستی سے کوئی تعلق ظاہر نہیں ہوتا. ان میں سید بلاقی، شاہ راجو، میراجی، خدا نما، فاروقی اور میران یعقوب کے کارنامے مشہور ہیں جو عبداللہ قطب شاہ کا تحفہ ہے. ڈاکٹر محی الدین قادری زور دکنی ادب کی تاریخ. اب ایک سوال کہ آپ کو یہ یاد ہو گیا کہ دکنی ادب کی تاریخ کس کی کتاب ہے؟ محی الدین قادری زور. ٹھیک ہے. اور یہ ان کے بارے میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. چلیے کیا کہا ہے کہ ان میں سید بلاقی، شاہ راجو، میرا جی، خدا نما، فاروقی اور میرا یعقوب کے کارنامے مشہور ہیں جو عبداللہ قطب شاہ کا تحفہ ہے نا. چلیے شیخ محمد مظہر الدین ابن نشاطی کی پھول بن کا جائزہ، یہ ان کے حالات زندگی تھی. اب یہاں سے پھول بن کا جائزہ ہم لوگ لیں گے. کہہ رہے ہیں کہ ابن نشاطی کی پھول بن ایک عشقیہ مثنوی ہے. اب یہیں سے سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہے؟ تو ایک عشقیہ مثنوی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. کیا ہے؟ تو ایک عشقیہ مثنوی ہے.
कब मंजर आम पर आई है? 1066 हिजरी में। कब आई है? 1066 हिजरी में। इससे पहले भी कई अहम इश्किया मसनवियाँ तहरीर की जा चुकी हैं, मसलन मसनवी कुतुब मुश्तरी, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, मीना सतवंती और तोती नामा वगैरह। तोती नामा वगैरह ये सब क्या है? ये इश्किया मसनवियाँ हैं, ये इश्किया मसनवियाँ हैं। चूँकि देखिए यहाँ आप सवाल बनता है रज़मिया है, बज़मिया है, क्या है, या मजहबी मसनवी है, तो आपको भी याद रख लेना है ये इश्किया मसनवी है। मसलन मसनवी कुतुब मुश्तरी, सैफुल मुलूक व बदीउल जमा, मीना सतवंती, तोती नामा या तोता मीना। ठीक है, आ गया जी। तोता मैना, मैना मीना नहीं मैना, मन से मीना से ना। किस तरह गाना भी तो है, उसमें रील बनता था आजकल, उसका छोटा छोटा बच्चा आता था पर स्कूल से पढ़ के, उसकी मम्मी डांस करती थी, मुझे तो अच्छा लगता था देख के। डांस नहीं, वो जो बच्चा जो स्कूल से लौट के आता छोटा 5 साल 6 साल का, मम्मी उसकी जो गाना गाती थी, उसका बच्चा बहला। एक डॉक्टर का आप लोगों ने देखा है, वो जो बच्चों को इंजेक्शन लगाता है ना, गाना देकर या बात बहला कर इंजेक्शन लगा, बच्चा रोता नहीं है। आप लोगों ने देखा उस रील को? छोटे छोटे बच्चे को पहले उसको खिलाता है, खिलाते 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 उसको इंजेक्शन दे देता है, एक ज़र्रा बराबर बच्चा नहीं रोता है। उसके अंदर मतलब इतनी सलाहियत है, मैं कभी भेजूँगा। बड़ा मतलब उसके अंदर खूबी है यार। कोई भी बच्चा हो, पहले उसको ना हंसाता है, हंसाएगा, बच्चा हंसने लगेगा, धीरे से ऊपर करेगा, इंजेक्शन लगा देगा। ये भी एक हुनर है। आ जाइए। इब्न नशाती ने भी फूलबन में अपने फ़न के जौहर दिखाए, ये भी अपने एक फ़न है। ठीक है, दाखिली शवाहिद से, दाखिली मतलब अंदरूनी पढ़ने से पता चलता है, मुकम्मल इबारत पढ़ने से पता चलता है कि इब्तिदा में इब्न नशाती की तबीयत शायरी की तरफ माइल नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने अपने अहद के शुअरा की कदरदानी देखी तो वह भी शायरी की तरफ माइल हुए और मसनवी निगारी में अपने कमाल का मुजाहरा करते हुए उन्होंने फूलबन जैसी मसनवी उर्दू शायरी को दे दी, अदब को दी। मसनवी फूलबन फ़ारसी तसनीफ़ बसातीनुल इंस के किस्से पर मबनी है। अब ये सवाल आएगा कि किस किस्से से माखूज़ है, तो बसातीनुल इंस से। आपको याद रखना चाहिए, बुस्तान के जमा बसातीन बागात होते हैं, जहाँ आप घूमने जाते हैं, जहाँ पार्क कह लीजिए आज के ज़माने में। और इंस मतलब इंसान, इंसानों के बागात, यानी इंसानों की खुशियों की चीज़ें, मसरत की जगह, जब घूमने जाते हैं ना मुस्लिम। बागमुंडा, तानिया बागमुंडा कौन सी जगह थी? चलो, जी। हाँ, तो बसाती उंजली से मतलब ये होता है पार्क, या कह लीजिए कि बागात। ठीक है, इब्न नशाती ने असल किस्से में कुछ तब्दीलियाँ की हैं और उसे कई अबवाब में तकसीम करके हर बाब का आगाज़ एक शेर से किया है। अब ये एक चीज़ आपको याद कर लेना है कि इब्न नशाती के को जो ने अपनी किताब को कई अबवाब में तकसीम किया, उसके आगाज़ कैसे किया है? अशआर से किया है। हर बाब का, हर बाब लिखा है मतलब हर बाब का आगाज़ अशार से किया है, शेर से किया है, जिसमें इस बाब का खुलासा आ जाता है कि अगर तमाम अबवाब के उन्वान के अशार को यकजा कर दें तो पूरी मसनवी का लुब्बे लोबाब सामने आ जाता है। ये सवाल आ चुका है कि वो कौन सी मसनवी है जिसके तमाम अबवाब के अशार को यकजा कर दिए जाएँ तो पूरी मसनवी का खुलासा सामने आ जाता है। बताइए, तो वह है मसनवी फूलबन। मसनवी फूलबन में मुतअद्दिद किस्से बयान हुए हैं, कुछ किस्से तवील हैं, कुछ मुख्तसर। मसनवी में बाज़ किस्से असली है और बाज़ फ़ुरूई नौवियत के। ठीक है, और करें इस पहलू पर इजहार ख्याल करते हुए मोहम्मद अकबरुद्दीन सिद्दीकी ने लिखा है। क्या लिखा है देखिए, कुछ चीज़ें हैं, इसको देखिए। फूलबन में 3 बसीत किस्सों के अलावा 3 तारीफ़ी किस्से हैं, तो आप याद किए होंगे, 3 असली किस्से, 3 ज़िमनी किस्से, उसी को तारीफ़ी किस्से कहते हैं, जो उन किस्सों के लिए चौखटे का काम देते हैं। ये तमाम किस्से जाहिद की शख्सियत से मंसूब कर दिए जाते हैं, लेकिन जाहिद और कंचन पट्टन का बादशाह फूलबन के अहम अशख़ास नहीं बल्कि उसके अहम अशख़ास ये हैं। अब आपको ये याद कर लेना, जाहिद का किरदार किस में आया है? फूलबन में। कंचन पट्टन का किरदार किस में आया है? जगह जिक्र क्या है? फूलबन में। खतन के सौदागर का बेटा और गुजरात की आबिद जाहिद की बेटी, ये याद कर लीजिएगा। खतन का के सौदागर का बेटा और गुजरात की आबिद जाहिद की बेटी, जोगियों का मोतक़िद बादशाह, उसका दगाबाज वज़ीर और रानी सतवंती। अच्छा, ऐसा क्यों होता? मैं भी आजकल कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ता कम ही हूँ मैं, आप लोग ज़्यादा पढ़ते हो, कि हर दौर में ना उसका अपना अहम इंसान धोखा देता है।
आपने बहादुर शाह जफर के बारे में सुना होगा, बहुत मशहूर है। दारा शको का मामला भी वही हुआ है, और जो है इधर भी देख रहे हैं किस्सा कहानी में भी यही है। हम्म? समंबर हुमायूं फाल मुल्क सिंध का इस्लामिक वाक़यात में भी ऐसे हुआ था एक मरतबा। समंबर हुमायूं फाल मुल्क सिंध का नाक़िबत अंदेश बादशाह और उसका मक्कार वज़ीर। तो ये जो नाम दिए हैं ना, ये यहाँ से कंचन पढ़ने से लेकर यहाँ तक ये नाम आपको याद होना चाहिए। ये इसका अहम उनसुर हैं जिस पर किस्से का इन्हिसार है, या किस्से का ताना बुना इसी पर है। ठीक है, ताना बाना। आ जाइए अब इस किस्से का खुलासा देखिए। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? तबीयत चाह रही है पढ़ना? पढ़ाई से इश्क कीजिए मेरे दोस्त। जी सर। हाँ पढ़िए। मसनवी फूल बन के किस्से का खुलासा। खतन के सौदागर के पास माल और दौलत की कोई कमी न थी। कारोबार ऐसा फैला हुआ था कि माल बिरादरी के लिए दरिया में लातादाद कश्तियां थी। एक मर्तबा तिजारत के सिलसिले में वह गुजरात गया। उस सफर में उसके हमराह उसका नौजवान बेटा भी था। ये दोनों जहाँ ठहरे थे वहीं पास में एक जाहिद पारसा सुकूनत पजीर था, जिसकी एक हसीन और जमील बेटी थी। सौदागर के बेटे के दिल में जाहिद की बेटी को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। चुनांच वह उसकी गली के चक्कर काटने लगा। उसकी तरफ से जाहिद की बेटी भी पिघली और वह दोनों एक दूसरे पर आशिक हो गए। किसी ने उसकी खबर जाहिद को दे दी। आबरू जाती हुई देखकर मारे शर्म के वह एक हुजरे में बंद हो गया और बद्दुआ दी कि उन दोनों की सूरत तब्दील हो जाए। इस तरह सौदागर का बेटा बुलबुल और जाहिद की बेटी गुल की सूरत में तब्दील हो गई। बादशाह ने जब ये सुना तो उसे ख्याल हुआ कि खजाने में एक अंगूठी है, जिसे अगर सौदागर के बेटे और जाहिद की बेटी पर जो गुल और बुलबुल की सूरत में तब्दील हो गए थे फिराया जाए तो वह दोनों दोबारा असली इंसानी सूरत में आ सकते हैं। चुनांच उसी वक्त खजाने से अंगूठी मंगवा कर दोनों पर फिराई गई, जिससे वह दोनों फिर से आदमी बन गए। तो ये खतन के सौदागर का किस्सा मुकम्मल हो गया। ओके। एक लफ्ज इसमें है तो आप पेपर देंगे, अगर कोई भी, अगर यूजीसी में तो नहीं पूछता है, हो सकता है कभी पूछ ले, अगर ये एक आवाज़ उठा ले तो। जो बुलबुल लफ्ज है मुज़क्कर या मुअन्नस है? जो बताएगा उसको इनाम। जल्दी देख कर नहीं बताना है, आपके पास 5 सेकंड है सोचने के लिए। 1 2 कमेंट कीजिए। 3 4 5। ये बुलबुल मुज़क्कर भी और मुअन्नस भी है। चलिए, हम बुलबुले हैं इसकी, मुअन्नस इकबाल, और वली का शेर है बुलबुल पर, एक याद नहीं आ रहा है, मुज़क्कर होगा, दोनों में इस्तेमाल होता है। चलिए, तो अब इसमें आपको सिर्फ ये भी याद कर लेना है। तो गुजरात को तो पर देखा था, गुजरात के आबिद जाहिद की बेटी थी और मुल्क खतन का लड़का था। ठीक है, तो बेटी का नाम क्या था? गुल, और लड़के का नाम क्या था? बुलबुल। गुल और बुलबुल, ये आपको याद है। गुल और बुलबुल किस मसनवी के किरदार हैं या किस मसनवी के हीरो और हीरोइन हैं, ये आपको याद होना चाहिए। आ जाइए आगे। अब यहाँ एक सेकंड, थोड़ा लंबा है क्या? फूल बन, ठीक है। फनी महासिन पर नहीं जाना हमको जाना है हाँ, ये उसका खुलासा था। ठीक है, ये थोड़ा सा एक जगह और थोड़ा सा पढ़वा देता हूँ आपको, एक जगह थोड़ा सा और पढ़ा दूँ आपको, थोड़ा सा। चलिए,
یہاں دیکھیے کہہ رہے کہ ابن نشاطی نے اپنی اس مثنوی میں قصہ در قصہ کے تکنیک کا سوال آتا ہے، یہ سوال آتا ہے، آپ کو یاد رکھ لینا ہے، اور کہانی بیان کرنے میں الف لیلہ کا طریقہ اپنایا ہے۔ کس طرز پر؟ الف الف کرتے مغل کا الف ہونا چاہیے، الف لیلہ، الف عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، الف لیلہ کا طریقہ اپنایا ہے۔ قصہ در قصہ کی تکنیک میں دو طریقے رائج ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی قصے کو نامکمل چھوڑ کر درمیان سے ہی نیا شروع کر دیا جائے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک قصہ ختم کرنے کے بعد دوسرا نیا قصہ شروع کیا جائے۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، قصہ در قصہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ انٹرویو میں پوچھا جائے گا آپ سے۔ تو ایک کیا ہے، کسی بھی بات کو شروع سے نہ شروع کر کے بی سے شروع کر دیا جائے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ کسی بات کو شروع کیا ہے تو ختم کر کے دوسرا قصہ شروع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ مکمل یہی دوسرا قصہ اپنایا ہے، یعنی فل بن نے دوسرا قصہ اپنایا، کون؟ یعنی وہ قصہ مکمل ہونے کے بعد دوسرا نیا قصہ شروع کرتے ہیں، تو یہ طریقہ ہے، یعنی ایک قصہ مکمل کرتے ہیں۔ چونکہ آپ دیکھیے سوال بنے گا اس طرح دعویٰ دلیل پر کہ مثنوی فول بن قصہ در قصہ ہے، ٹھیک ہے، دعویٰ ہو گیا، دلیل یہ ہو جائے گا کہ وہ اس میں ایک قصے کو ختم کیا ہے پھر دوسرا قصہ شروع کیا ہے، بالکل یہ ہے۔ ورنہ قصہ در قصہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بیچ سے ہی شروع کرتے ہیں، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آخر اتنے فروعی قصوں کے بیان کا محرک کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، فروعی قصے کہاں سے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا سب سے بڑا محرک سامع کو نئے قصے کے لیے تیار کرنا تھا۔ صحیح سی بات ہے، آپ کسی سامعین کو یا جلسے میں دیکھتے ہیں کسی کو روکنا ہو، مجلس ٹوٹ رہی، لوگ بھاگ رہے ہیں، تو پھر کسی ایسے کو بلایا جاتا ہے، نعت پڑھنے والے کو یا غزل پڑھنے والے کو، تاکہ بچہ واہ واہ، یا سامعین واہ واہ، مزہ آ گیا، بہت اچھا، بہت دوبارہ ارشاد شروع ہوتا ہے، لوگ رک جاتے ہیں، نا اچھا لگ رہا ہے، تو یہ بہت اہم ہے۔ ابن نشاطی نے انتہائی چابک دستی سے اپنے 3 تعارفی قصوں کی مدد سے 3 اہم کہانیاں بیان کی ہیں، یعنی 3 سے پہلے مجاز بنایا، تمہید بانا ہے، اور پھر 3 اہم قصے کہے ہیں۔ ان کہانیوں میں عشق، نقل روح، جوگیوں سے عقیدت، وفا شیاری، پند و نصیحت، فریب اور حرص و ہوس کے مختلف موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ اب نقل روح اس میں بھی آیا ہے، جوگیوں سے عقیدت، وفا شیاری، پند و نصیحت اور فریب حواس، اس کو یاد رکھیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ چلیے یہ آپ مطالعہ کیجئے گا، اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کیسا ہے، نہیں ہے۔ یہ اشعار آپ پڑھیے۔ یہ مثنوی میں وہ مقام ہے جہاں ہمایوں فال مچھلی کا لقمہ بن جاتا ہے، ہمایوں فال کس کا لقمہ بنتا ہے؟ مچھلی کا لقمہ بن جاتا ہے، اور سندھ کا بادشاہ سمندر کو پھسلانے کے لیے اپنے وزیر، یہ باتدبیر، وزیر باتدبیر مطلب وہ ایسا وزیر جس کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہو، کو روانہ کرتا ہے، اشعار ملاحظہ ہوں۔ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ عبدالرب پڑھیے۔ جی، سمندر 3 تے دکھ میں پڑ کر رہی تھی، پیو کے بچھڑے سو اڑ کر، ٹھیک ہے، نہ سکھ تھا دیس کو نہ کس کو آرام، تپے ہو روئے بن دوجا نہ تھا کام، لکھیا سو پیو کے بچھڑے سو پردیس، کری بھڑکیاں سو دل کی رات کو دیس، نہ رک سک سوز دل کا عشق کے ساتھ، دھوئے سو آہ کے دن کو کری رات، انجو ہور سوز سو ہر روز ہر شب، اگن پانی میں تن من غرق تھا سب۔ آپ کو اشعار یاد ہو جانا، مطلب اس کو دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ اشعار کہاں سے، جیسے سمندر آ گیا تو آپ کو اب سمجھ میں آ جائے سمندر نے پھول بنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس لیے اس کو پڑھوا دیا ہے۔ یہاں دیکھیے کچھ اشعار اس کو پڑھوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی بھی کام آ جائے۔ پھول بن میں ابن نشاطی نے اپنی انشا پردازی کے اظہار کے لیے ثنائے و بدائے کا استعمال کثرت سے کیا، ٹھیک ہے، معنوی بھی ہے اور لفظی بھی ہے۔ تو چند مثالیں دیکھتے ہیں اب ہم لوگ۔ تجنیس تام کی مثال: مجھ آئینہ کو دے دل کے جلا تو، صدا صحت کی راحت سوں جلا تو، جلا مطلب جلا بخشنا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا کہہ رہے ہیں کہ کون سی صنعت کی طرف آپ اس کو منسوب کر سکتے ہیں؟ تجنیس تام مماثل، جلاتوں، ٹھیک ہے۔ آگے تلمی: کتے تھے اس کے لب پر کوئی نہ جھا کر، یوں ودھ گیا جس گیا ڈھونڈے سکندر بات ہے نا، تلمی۔ مجاز مرسل دیکھ لیجئے: کنگوی آرے تلے گر سر نہ دیتی، کہاں زلف کوتا انگلیاں سو لیتی، مجاز مرسل، ٹھیک ہے۔ مراعات النظیر:
पड़े देख बुलबुला आने को हौला, बंदे शबनम के मोती गुल के फौला या फूला, ठीक है। हुस्न तालील तू देखिया है जिधिया ते ऊपर मुंह, लरसता है कंगन पर सवार जूं, ठीक है। मुबालगा वहाँ चश्मे जो निकलते जमीते या जमी पर, मिठाई में मुठे थे अंगबी पर, ठीक है। तो ये है, तो ये इधर खुलासा इसका दे रहे हैं जो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए एक मर्तबा। किसी को कुछ पूछना है? आप में से किसी को कुछ पूछना है? पूछिए। किसी को भी कुछ पूछना पूछ लीजिए। पढ़ने मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जो मेहनत करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, साफ क्लियर बात है। या मैं ही पढ़ा दूं इसको? ये खुलासा आप लोग पढ़ लोगे अपने से? मुश्किल तो नहीं है, पढ़ लेना।